गति मुक्ति पिता ही परम गुरु जो पुत्र पिता वाक्य करई अमान्य सात जन्म दे बगुथाए जमदंड आपण मो स्नेह वंशवती होई सत्यहरा होउछंती काहेकि पिता सत्य भग्न भिले आमर अपनिंदा बाजिब एई जगत रे न कांद आहे मोर तात तेनु कारिया सत्यवान अपनिंदा भरत सहित मोर नाही भिन्न भिन्न से राज्य
অত্যন্ত আনন্দ কি ইচ্ছা রয়ে রাজপদ দুর্লভ সম্পদ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗେ ସର୍ବ କରିପାରେ ତେଜ୍ୟ ମୋ ମତରେ ଭରତକୁ ରାଜ୍ୟ କରି ଅଭିଷେକ ରହିଥାନ୍ତୁ ପିତା 14 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯିବି ମୁଁ ଜୀବନ 14 ବର୍ଷ ପରେ ବନବାସ ସାରି ବନ୍ଦିବି ତବ ଚରଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସି ପିତା ବନ୍ଦିବି